Um, kita macam kedai kopi je lah ni ya. Boleh, tak ada masalah. Orang masih menyigup. Kita start je lah. Hello. What's up? You're watching the Sip Sip Show. Hari ni Ahmad sudah balik. So kami complete semula. So kita ada Ate, ada Ahmad di sana di belakang. Kita ada Megan Steven sini. Kamu tidak nampak dia, tapi kami nampak dia. So yeah. And it's a very special day. Because semalam kah bila tu dia opening this show? 2 days ago. So 2 days ago Risha and Yana baru launch dia punya exhibition. Kamu nampak sampai mana ni? Di sini sah. So this is a very nice exhibition. It's called Batik Feels. So kalau kamu yang feel contemporary art, mau support the local scene, do come to Kota K Art Gallery. Sini laman seni Lembaga Kebudayaan Sabah, and show support lah. Hari ni kita ada Azizan. Hello Azizan. Hai. Azizan is a mutual friend of me and Megan, and today we're going to be talking about him, obviously. I feel like this is a very foreign topic for me. Saya rasa macam saya sangat janggal. Sorry kalau saya BM English. Tapi okay. kau bercakap saya macam mana kau selesa. Boleh. And peduli saya. So boleh kita saya macam okay, kau guide saya kalau saya jadi macam karas di this conversation, because saya rasa macam banyak benda yang saya tidak boleh tanya, but kau lagi tahu ini barang, kau lagi tahu kau punya diri, and kalau kau rasa macam kau tidak mau cerita pasal tu barang kah, atau kau mau cerita kah, just let me know lah. Kita fluid je, ini barang ini bukan RTM, bukan TV3, so perlu mampus. So Azizan, boleh cuba kau kasih intro dulu gitu? Intro. Simple dah lah kan. Boleh. So saya Azizan. Saya apa lagi ya? Asal dari mana? Oh, asal dari KK lah. KK. Besar di Kudat. Lepas tu berhijrah ke seberang. Ulang alik sini lah. Seberang Pulau Pinang. Pulau Pinang. Iya betul. Belajar? Kerja. Bolehkah kita terus straight pergi sana? Boleh, tidak masalah. Saya difahamkan yang kau seorang apa dia panggil ni? PLHIV. Huh? PLHIV. PLHIV. BL HIV. HIV. So Yeah. BLHIV is Stand for people living with HIV. PLHIV. People living with HIV. HIV. Yeah. Okay. Okay. Wow. Bila kau cakap people living with HIV, ini satu community, begitu? Yeah. It's not like community lah. I mean, we define ourselves as orang yang hidup dengan HIV begitu. So kita tidak panggil dia saya ada HIV, tidak. So we like to call us as a PLHIV begitu. More proper way to address ourselves as PLHIV. So bila kau cakap PLHIV, dia, because saya tidak tahu apa perbezaan atau persamaan dia, persamaan PLHIV dengan orang yang
ada I mean, HIV. saya rasa macam PL HIV orang biasa juga kan. Ya orang biasa juga. But adakah dia punya, I mean yalah kamu makan ubat? Ya, we do Your makan ubat. lifestyle is Ya. mungkin lain sikit, So untuk PL HIV kami kena makan obat at the same times for the rest of our life lah. Ya, so kami kena makan setiap masa yang sama every day for the rest of our life in order to contain the virus. Okay. Mhm. I know people PL HIV tidak, you cannot see it physically kan. Ya betul. Kalau dia bukan macam yang people with, I mean, I'm sorry but like people with Down syndrome kau boleh kenal dia orang. Until to a point where you need to define yourself PL HIV. Ada certain aspek dari kehidupan kamu ni yang betul-betul berbeza kah dari orang lain? Is that a relevant question? It is relevant. I mean, You guys can disagree ya. Angkat tangan kah if you guys like. kalau Glenn, disagree what saya umban. Kenapa kau tanya soalan begitu? Saya tidak rasa ada there's a different dengan orang yang biasa lah. Okay. Sebab the only thing yang different makes us difference dengan orang yang biasa is the virus. So kami punya lifestyle boleh saja macam biasa as long as kami makan itu obat. Sama saja. On a good day, like kau punya what do you feel in your body? Like memang mantap and you can do anything, you can jog, you can run, you can. Exactly. So on a bad day what happened? On a bad day it depends lah. Usually PLHIV they dealing with mental health also. Oh, So instead of kami ada rasa something different with our body kan, tidak, tapi yang bikin kami rasa tidak sedap badan is our mental health lah. That's kalau kau bilang bad day memang we talk about itulah mental health ya. When you say about mental health, ini bukan jenis yang makan ubat boleh hilang kan? Yeah, exactly. Macam mana kau boleh develop that state of mental health? Is it, saya mau bagi contoh saja lah. Okay, Contoh yang boleh, saya rasa ngam tidak ngam. Is it because of the way people treat you? It's not. I mean, back in the day bila my mental health is diagnosed back when I was 19 in Form 6. Yeah. Boleh cerita history sikit macam mana kau boleh? Macam panjang. Okay. Are you okay with that? I am okay with that. Alright. Kalau kita cukup masa, okay. So back when I was in Form 6, saya boleh tahu yang saya ada mental health sudah. Tapi it's long before I was diagnosed with the HIV lah. I was diagnosed 5 years ago, May 2019 with HIV. So itu yang bikin emphasize saya punya mental health lah. Okay. In a way sampai saya coba suicide attempt. Right. Yang saya tidak boleh terima saya ada HIV. So I think that this is the end for me, begitu. Bila saya diagnosed dengan HIV. What exactly happened? To be honest, saya boleh cakap saya survive 7 kali cubaan untuk suicide. Saya punya I was diagnosed with extreme depression and anxiety back in February this year. Okay. So for 4 years ago, I thought I was alone in this fight lah dengan dealing with HIV, with my mental health. So not until I found kasih certain people, dorang betul-betul tolong lah. Kalau kau reach out orang yang betul-betul care pasal kau, yang if you found the right circle, then they gonna help you. Sebab back in the day saya patut deal ni benda sendiri saja. So it's quite dark lah for me. Dark time for me. Yeah. Kita balik pergi where it all started lah.
Oke, boleh? Umur kau berapa tentu? For mental health, saya rasa saya kena back in when I was 19 years old. Okay. Ah. What exactly happened during? Uh, I'll be transparent, saya I come from a broken family, Okay. so very family yang huru hara lah. So it was like macam mana saya mau cope dengan my dad's demand. Saya perlu jadi ini, kau perlu jadi ini. When you bila kau habis sekolah kau kena masuk begini, macam begitu. So it's pressure me a lot lah. Okay. Yeah. So my first suicide attempt is when I was 19. What happened that time? Macam mana yang berlaku? Saya macam yang lot of thing going on in my head lah, sampai yang I cannot cope already. So I decided yang I should end my life begitu lah. So I try to commit suicide, tetapi How? tidak berjaya. Macam mana? I drink some racun. Oh, Ya, racun rumput tuh. Gromoxon. Garmoson. Banyak kau minum? 1 glass I think. Shit. Iya. Dia sakit kah? Sakit, but I'm still alive. Hello. But okay, bila kau minum tu kan, saya mau imagine apa jadi sama kopi ya. Kau minum tu yang, because you need to be committed nih untuk minum satu gelas. I mean, kalau kau bilang sedap tidak sedap, memang tidak sedap lah. Apa rasa dia? Pahit, pedas-pedas. Okay. Dengar nggak suara saya? Dengar, oke. So, itu saja lah. Dan beberapa menit kemudian perut saya mencucuk-cucuk sudah. Oh, So, terus kau pingsan? saya coba sih muntah, saya tahan tuh sakit. Oh, okay. Ya. Dan Saya- keluar balik kau pergi hospital apa semua? Saya coba sejenis yang tidak bukan jenis orang yang suka kasih tunjuk saya sakit, Bah. Okay. So saya suka berkurung begitu. So all the time yang saya tuh memang saya berkurung dalam bilik saja walaupun sakit. Minum banyak air. I Google lah macam mana mau air sebab. Ada macam menyesal lah sekejap lepas kau minum tu minum air lebih banyak. Menyesal rasa itu sakit. Itu saja. But Menyesal buat tu benda the tidak. pain of the depression, your mental status time tu memang masih sakit untuk kau lah. Ya, masih sakit. Dan yang kedua, ketiga sampai ketujuh kau bilang, how bad was it in your head? How was your routine? Apa yang kau terpaksa buat to cope with this? Kedua, ketiga dan seterusnya macam-macam saya buat lah. Kalau TPL kita detail kan. Okay. I don't know, bila saya coba yang the only thing yang saya pikir masa bila saya coba buat itu untuk kasih end itu sakit kepala saja, Pak, yang semua yang jadi yang all the things happen to you kan, yang sampai satu tahap kau tidak boleh handle sudah, terus kau tidak sanggup sudah rasanya sakit. So saya coba macam itu begitu. On a normal day, do you get attacks? Bila ini barang dia trigger? Sometimes lah, I mean depends lah, macam bila parents saya bergaduh trigger, dan bila saya duduk di ruang tamu dan kena cakap abis kau graduate kau kena jadi begini, kau nanti abis kau sekolah menengah kau pergi di sini kau kena ambil ini supaya nanti kau habis kerja begitu kau kena begini. So that's the reason kenapa saya tend to stay dalam bilik saja instead of lepak sama family. Alright. Saya tidak sanggup. Every time my dad touch about yang what should I be later on kan, confirm trigger. Okay. So kadang-kadang the fact yang kau rasa kau kadang-kadang, I mean kita tidak selalu di atas, Bang. Maksudnya, I mean kadang-kadang kau tidak dapat buat apa yang dorang mau, so kau rasa kau sudah fail untuk kasih puas dorang, begitu. At those time, those days, apa yang bikin kau happy? Nothing. Nothing.
yang boleh buat saya happy tidur. Tidur. So kau tidur banyak lah. No. I mean kalau cakap tidur pun, kalau kita cakap tidur Can pun you sleep? no. Okay. So apa kau buat? Coba Minum. untuk tidur juga. Do you take alcohol? In my 20s ya, I take alcohol. Does it help? Iya. Tapi bila bangun sama juga, I feel the same way juga. So kau terpaksa Paksa banyak minum so lah. so that I can sleep. Okay. In my 20s itu sejak saya buat lah. So in a week saya boleh pergi minum 4 to 5 times. In a week. Iya. 4 to 5 times. That one time berapa banyak kau minum? Do you need to drink a lot? Sampai saya muntah dan saya stop lah. Oh. Yang saya rasa saya boleh tidur dan saya. Okay. Iya. Just to help me sleep. So you said in your 20s kan? So what happens after that? Apa jadi macam kau you found out a better solution? No, I never found better solution sebab during that time saya tidak, I don't know, for me at the time in my 20s macam tidak orang yang boleh paham situasi saya. Okay. I mean ada je lah kawan yang saya bagi tahu family saya macam ni, saya ada macam ni begini. But I don't think dorang boleh tolong. So Right. I tend to keep it to myself lah. Right. Sekejap ah. Naik kau ni Iya, makin betul. makin jatuh. Not bad. Tapi kuat juga sudah makan. Dengar enggak? Ya. Sepatut ini kah patut ini? Oh, setengah tahun. Kau baca sendiri sah? Oh, oke. Yang ngam saya tadi tu. Oh, oke. Okay? Oh, cut dulu lah. Rolling. Baca kah? Coba bercakap. Oke. Dengar. Ntar. Hello. Ya, tadi ada feedback tu apa macam tu? Nying. Oh. Dia bounce gitu kan? Oh, Alright. oke. Okay, kita sambung balik. So time kau 20, 21, 22 kau kerja sudah? In my 24. Start 24 saya kerja. 24 kau kerja. 1, 2, 3. 24 saya kerja. So 20 you start, I mean kau sudah tidak tenteram dengan this mental health, this state of mind you're in, and then 21, 22, 23, 24 baru kau dapat. What happened there? Working. What happened in this turn of events? Apa Before my 24. ya, apa jadi sana? Macam mana kau boleh decide untuk kerja? Habis study. Habis tadi. Yeah, so during that time study memang terlampau sibuk. So saya terlampau sibuk, maybe at the time macam tidak banyak trigger saya lah, except when I bergaul dengan family macam itu, baru boleh trigger. Yeah, since saya sibuk waktu study di college, jarang trigger lah. Bila start kerja sudah habis study dan datang balik. So in my 24, I think 23rd lah yang last semester saya start part time sudah untuk kasih sibuk diri sejak to avoid itu trigger punya event lagi. Betul. So kau triggered kalau kau tidak sibuk. I mean once saya sibuk macam contoh lah, saya duduk diam saja, banyak benda main di kepala. Oh. Yeah. Kau punya stream of thoughts ni Terlampau mencurah-curah lah. banyak, yeah. Wow. Are you creative? Tanya Megan. Dia seorang yang kreatif. Kau boleh bercakap dia tu. Dia akan pikir tidak Nah. didengar suara kau. Nanti overshadow. Ya, dia
perlu kena dorong. Okay. Itu aku bagi. To be honest, dia kena dorong untuk buat sesuatu. So kalau dia tidak nampak harapan, dia akan terberhenti di situ. So dia perlu ada benda yang untuk dorong dia yang kau boleh buat, dan dia akan pergi buat. Oh. Dan kau bagi dia lah, apa-apa aja. And then come out with different idea, then I was like, I pushing him. Mungkin ini kamu buat sesuatu macam ni, kamu buat macam ni. Dari kau. I always give, I provide them a bit of idea. Pandai-pandai lah, lepas dia expand dia punya lah. That is why the dress is made, the dress that I wear, time saya pakai World AIDS Day tu, dia cantik disebabkan plastik botol tu, dia punya idea. Kau design the whole thing? Nanti kita cari video dia yang runway. Idea saya aja lah. Most of it bantuan daripada dorang. Right. Kasih siap itu benda. Ya. Kau enjoy kerja begini? Iya. Enjoy kerja like Being creative, doing things. Back in the days ya lah. Ya. Ini barang lama sudah kah baru nih? This year juga. Okay. Four months ago. Alright. Ya, 4 months ago. What do you do now? Sekarang Apa kerja kau? I'm a community health worker. Community Health worker. health worker. Ya, di NGO kasih. NGO kasih. So kamu ni semua one family lah. Yes, we are one family and they all my circle. When I'm looking here, I'm looking at Megan. Nanti saya, ya Megan lah. Siapa jumpa siapa? Kalau kita mau cerita dari awal kah tuh macam mana? Ya, were you at this? Apa? Okay, saya tanya dulu. Okay. Macam mana keadaan dia waktu First time. kau jumpa dia? First time saya interview dia. Jahat kata orang ni. Potong. Tema. Saya interview dia. Aku rasa time tu masih mamai lagi, baru bangun mau interview untuk kerja. Okay. Oh, you came to Kasih to look for a job. Recommended by a friend. Okay. Yeah. Okay. So, how did you find him? Apa? He already exposed himself. Okay. That time he already being honest. I am this person and I already diagnosed with HIV. Then I was like, oh, I need you. I need you on the without hesitation. Me and other, I already make my I already conclude my decision. I want you to be on board. Even though walaupun sebab saya rasa a person punya performance is not based on their attire. Dia boleh datang kepada interview pakai dengan selekit, tapi dia boleh jawab soalan tersebut. Why not? On that day, he dressed up. Yeah, Handsome. Dia baru, aku rasa dia baru bangun. Really? Yeah. Baru mau pergi laundry. Yeah. Okay. So now you're with Kasih. Apa kau punya tugas di sana? Community health worker working untuk bagi awareness obat STI ya, especially HIV. How danger it is to the community, how fragile the community is, risiko-risiko dorang. So kami bagi education, awareness, macam mana boleh berjangkit, how to avoid daripada getting infected, macam begitulah. Sounds very technical. Sounds very technical, but it's all. What's your perspective on the emotional side of this work? Apa yang kau rasa? Kalau kita cerita pasal perspektif saya, back in question kau yang tadi itulah, siapa jumpa siapa. Actually I reach out to Kasih, one of my ex-colleague lah. I reach out to them yang
I was diagnosed with HIV back in April 2019. Then I start medications somewhere in May or June. I start the medication. Then saya default. Default is when you stop ambil obat, ambil itu treatment Default? therapy. Ya, kami panggil defaulter. Itu bila a person with HIV stop ambil itu ART therapy. treatment. ART. Yeah, we call it HAART actually. HAART. Okay. Yeah, it's the name of the medications yang kami guna untuk suppress the virus lah. Okay. Yeah. So in 2021 saya Oktober 2021 saya stop makan obat. Macam kita cerita tadi, I'm dealing with the mental issue. So saya stop obat. And then for 1 year and 3 months I think saya tidak makan obat. Macam saya tidak boleh, I can no longer hidup macam begitu bah, yang tidak harapan, yang kok keep losing hope, macam yang tidak guna sudah saya hidup begitu. And then in I think January this year I reach out to kasih untuk start treatment. So back then I was in Penang. Okay. Then I decided to untuk balik Sabah untuk buat continue my treatment lah, untuk ambil treatment balik. So I start my treatment again in February this year. So I reach out to kasih, minta tolong minta tolong link pergi hospital mana yang boleh buat treatment defaulter begitu. Defaulter. So I reach out to them, then my ex colleague bagi tahu ada kekosongan, then I apply for it. Macam mau giving back to community, mau cari orang yang it's not like yang mau cari orang macam saya lah, yang I mean few of my client yang PLHIV dealing with the same problem with me lah, macam yang mental. So senang saya saya boleh mendalami apa yang dorang rasa because I experienced it already. So itu yang buat saya mau bekerja dengan kasih. I always feel like people who has been through shit can help those yang in shit right now, and you've experienced a very crucial part yang yalah kau sakit lah, you can say kan gitu. And now because kau ada itu experience, kau bukan bilang layak tapi kau boleh tolong orang lain sudah. So I don't know, I want to say congratulations, but I guess people are in good hands when they meet you because kau tahu apa ni barang kan. Boleh saya tanya macam mana kau boleh dapat HIV? Same sex. Yeah. Same gender. Right. Yeah, same sex. Okay, I'm oblivious in this. Can it be just because of same sex? I mean, perempuan lelaki pun boleh dah kena kan? Boleh saja. Cuma mungkin saya label diri saya sebagai yang orang yang malang. It just so happened that it happened that way lah. Iya, yang kan? saya terjumpa orang yang ada itulah. Yeah. Okay, I just want to make that clear because I don't see it that way. Banyak orang label, sebab kau begitulah kau dapat begitu. No, actually kan? kalau kita tengok percentage back in Europe kan heteroseksual lagi tinggi percentage dia lagi lah. Cuma Malaysia kita belum ada kan. Ya, so this one. Cuma fokus on the key population sebab dorang lagi berisiko tinggi. It's not like kebanyakan dorang yang kena begitu, tidak. Dorang yang mudah kena. That's why kami mau protect dorang, kami mau fokus sama dorang. Kau ada mental health punya problem, and then that day yang you were diagnosed with this, apa perasaan kau tentu? Blank, blur, I think it's the end for everything. Yang tidak cukup dengan masalah saya begini, saya ada masalah begini lagi. I mean, what's there for me? Itu saja.
Your partner time tu? I don't have any partner during that time. Or you were not going steady gitu lah? Right. So, okay, you have mental health. Ni kita kayak off cast kayak bercakap tadi. So, mental health memang sudah terangam. And then you found out yang you have HIV. And then, apa lagi? Tidak makan ubat ya, nonton. And you stop Yeah, because you're a defaulter. Yeah. Bila dorang bilang you're a defaulter and then you have to stop getting treatment. Itu No, perkara actually, yang bagus kah? Tidak bagus. It's not good. It's not good. Ya, sebab the only way untuk suppress the virus is makan itu obat lah. Okay. Ya, makan itu obat. So Kenapa dorang suruh kau berhenti? no, I decided myself to Oh, stop. okay. Ya, sebab I don't see any point lagi untuk saya teruskan itu rawatan since Dude. Okay. since family saya punya problem begini, saya tidak ada kawan yang saya boleh kasih lepas masalah saya. It's a very dark place lah. Right. So, can you say this is like another attempt of you getting close to being suicidal? Berhenti makan tu ubat? Iya. Because kalau kita stop makan obat, it depends on your immune system punya counting. I think you have only few years saja boleh hidup lah before you advance to AIDS, and then bye bye. So I'm assuming on that day yang kau tidak mau makan ubat lagi, kau macam mampus lah. Exactly. Yang saya tidak apa-apa juga yang I mean I don't have anyone untuk saya rasa regret untuk kasih tinggal begitu. I mean tidak macam at that time saya bilang tidak juga orang mau menangis kalau saya mati. Saya hilang pun orang tidak perasan, orang tidak cari begitu. Family kau macam mana? In terms of what? In terms of your existence, you. Um, So when you had same sex, your encounters ni lah kan, was it like you experimenting atau are you homosexual? oh no, I'm pansexual actually. You're pansexual. Yeah, I can do everyone. Okay. You being pansexual, you being HIV, you being mental health patient, kau punya family ada macam Back in the day they don't know. they don't know. Sebab as I said earlier, I like to keep it to myself. Okay. Yeah. So when they know, apalah reaction dia orang? My mom at first dia terkedu lah, orang bilangnya macam dia diam, she don't know how to respond. Okay. Yeah. So my sister just now dia reply, dia ketawa saja, dia pakai emoji ketawa. Dia baru tahu. Yeah. I mean mau tidak mau it's time to make a change for PLHV. Did you tell her because you're going on this show? I think the article I shared the article about the recycle. Yeah. Yeah. Okay. Was it a big thing for you to tell her? It is. I mean, I'm in a phase yang saya sudah tidak kisah yang even though they my family kan yang I'm in the phase yang tidak kisah sudah yang apa persepsi orang sama saya banyak. Okay, I'm PLHIV, so what? Saya pun boleh hidup macam kau. Saya pun boleh succeed macam kau. Saya pun boleh buat apa yang kau boleh buat. The only thing yang buat kita berbeza, saya ada virus, kau tidak ada virus. Itu my mindset sekarang lah. So orang boleh terima atau tidak terima, it's quite ego punya ayat lah, I think. It is really what it is. Okay. Ada anyone in this world yang kau betul-betul rapat? My mom, Your mom. she knows everything. Okay. And my adik bongso. You what? Adik bongso. Oh, yang kau cerita tadi itu lah. No, my kakak lain. Oh, Adik bongso lain lagi. berapa adik-beradik kau? 7. Ini soalan baru kita tanya awal-awal. Good. This is the Sip Sip Show.
So now you're in a community, you're working with Kasih. Um, do you find your triggers balik as often macam dulu atau A few weeks ago ya. It's because saya balik di rumah family kan. okay. So ada triggers lah. But then I decide untuk I tend to bila saya start bekerja di Kasih lah. Saya tidak boleh saya punya mindset tidak lagi yang saya tidak boleh terlampau layan saya punya mental issue. Kalau saya rasa begini saya patut counter macam mana. Macam begitulah. So bila saya rasa saya trigger saya kontak dorang juga. Saya call dorang. Megan selalu dengar. Right. And one of my friend ada di sini, dia tahu sudah lah. Dorang selalu dengar saya punya apa problem. Luahan kau lah. Especially Kau boleh Megan. meluah sama dengan orang ni lah. Iya. Right. Tapi sebenarnya dari apa yang kau cerita ni kan, macam saya imagine kau punya mental health punya symptoms lagi teruk dari kau punya HIV punya symptoms. Is it? Iya. Before this sama saja lah. Combo lah. Dua-dua bikin saya rimas. Okay. This year macam nanti macam dorang saya kenal lama sudah. Kamu tahu saya punya HIV, so what? Begitu saja lah. Kalau bilang mental health, I'm more to dealing with my mental health instead of my HIV lah. Ya, sebab HIV saya tidak risau. Bila kau cakap pasal HIV kan, Ah, saya punya the mental picture yang saya ada kan is itu iklan di RTM yang pasal kulit kau macam mana, kau punya mulut macam mana, and I have that in my head. But you what is HIV to you? What happens to your body? if you compare to that grafik kan, Kalau kalau even kau cap yang grafik begitu saya boleh cap itu bukan HIV, itu AIDS. itu AIDS, okay. Yeah, HIV is the first early stage of AIDS lah. Kalau kau tidak rawat, dia akan advance pergi AIDS, dan AIDS baru kau boleh nampak yang physical macam begitu. Yeah. As long as kau rawat kau punya HIV, kau tidak akan physical symptom. Even sebelum saya bagi tahu saya ada HIV, tidak orang tahu saya ada HIV before this. Kau sihat. Iya. Kita jumpa sebelum ini pun kau tahu saya ada HIV kan. So, kalau ada AIDS baru boleh nampak physical lah. Itu orang yang tidak ambil rawatan. Punya jahil sini. Iya. Okay. So kalau kau pergi kerja, kau pergi jumpa orang, then there is no, how you say, discrimination? Adakah? Do they stay away from you when they know these kind of things? Not they, like, does anyone do that? Tidak pernah experience itulah, sebab saya pergi kerja sama juga saya gila macam dorang, tidak juga discrimination. Kami anggap HIV itu lawak. Okay. Yeah. It's very positive. Yeah, very positive. Oh, that's a bad joke, like HIV positive. It's not a bad joke lah. Okay. Kamu ada soalan? saya macam saya Tanya aja soalan mati akal saya. sekejap. Amat. Ada soalanmu? Teh. Tanya aja. Tanya. Tak? Tiba-tiba. Kalau saya bukan pada persoalan cuma betul lah yang bercakap yang saya bukan nampak dari luar kan. Pun saya shock pasal keluar flyers saya mesti ingin besok dia ingin ada kasih bawa orang nanti, dan ikan saya tanya ikan siapa, terus saya tahu mungkin dia akan bawa klien ke sepakan itu saya pun susah je dia bawa klien kan dia expose klien, dan suddenly your face my friend my own friend dengan itu saya tak pikir kenapa memang ini kak orang iya terus oke bilangnya oke Tuhan macam mana sama customer aku macam mana saya punya dalam otomatik saya pikir kau saya bilang kenapa selama saya berkawan sama kau saya cerita ini kan nasib saya tidak pernah bercakap buruk, memang saya pun tidak
akan bisa buruk pasal diskriminasi di yang kita hantam karena bisa. Hmm. Jadi tapi yang masih saya nampak itu kan saya bilang, wow, ini orang lain macam. Dan kau dikasih, kau buat ni barang, dan kau ada tu barang. Itu macam yang saya punya pikiran kan yang kecilnya mata. Terus kau begini, yang itulah kau mesti tetap macam berarti itulah yang senang kau memperjuangkan hak orang yang benda yang sama benda macam kau, tapi di same time kau pun deal with it. Tengok macam mana kami punya kecil ni kau buat di barang. Dan kau sangat mungkin sebesar kau saya punya icon supaya perjuangan juga lah. Oh. Think for now. Oh, go anak. Ya. Ya, itu yang saya dah mempersoalan lah. I think saya boleh share juga sebab the other day kami buat batch dengan Ate. I mean kita more like sharing lah kan. Boleh banget. This is it. Ya, so the other day kami stay dengan Ate di sebelah lah buat batch kan. So dia ada cakap yang bukan dari bercium boleh berjangkit kan. Actually it's not. So as long as kau tidak having sexual with orang yang ada HIV, even though sebab sekarang saya sudah dalam status U equals to you, undetectable and untransmittable, which means saya buat ujian darah sudah tidak dapat detect yang saya ada HIV. Saya tidak sudah boleh, kalau saya kawin saya tidak pakai protection, saya boleh ada anak. Saya kena capai itu status U equals to you. Oh, So kalau orang bilang yang orang ada HIV tidak boleh kawin, actually boleh. But dia kena sampai itu status U equals to you lah. U equals. To you. Undetectable and untransmissible. Oh, Is equal. Yeah. Undetectable is equal to untransmittable. So they are equal to this. So you cannot transmit once your virus is undetectable, then you cannot transmit the virus to another person. So you equal to you. alright. Itu status dia. Orang PLCV tuh, dia kena capai itu status baru dia tidak lagi boleh menjangkiti orang lain lah. Kau happy with that? I am. I mean, untuk once saya start balik treatment this year, it took me 6 months untuk achieve itu status. It's because of saya dealing with my liver problem. Was it hard? Sangat hard. Yeah. So bila saya dapat itu status, I call them, I share with them, saya menangis. Celebrate lah. Dia aja more like it's a happy tears from me lah yang I fought for 6 months untuk dapat ini status begitu. So I share with them. Ada banyak orang yang boleh achieve benda begini? Actually boleh as long as dorang maintain makan itu obat begitu. In 6 months dorang, 3 months paling laju dorang boleh dapat. Bila kau cakap It depends on a person Yeah, and immune sama system. orang punya apalah genetic also. So yeah, it Apa? takes Ngam. 6 months. I mean 3 months is the Fastest. the fastest one that I ever Oh. had. So yeah, 6 months. But the longest one in mine it takes 1 year to 2 years. It depends on the person lah. So the consistency when you're taking the medication must consistent. when you say medication, berapa banyak ubat nih ini yang kau kena consume? 2 biji. Macam yang saya makan tadi. Okay. Saya kena makan 2 biji itu every day masa yang sama for the rest of my life. I cannot stop. Satu hari 2 biji tu lah. 2 biji. Oh dia bukan macam beberapa jam macam insulin gitu. Tidak, macam saya jam 9 so sampai ajal saya kena makan jam 9. I cannot change without advice dari dokter. Macam antibiotics gitu lah. Wow. Ate. Oh. Tadi kan cakap nggak ada liver problem. Oh ya. Is it because kau punya mental health lepas tu dia problem dengan digestive system kau dan efek kepada liver dan kau stop ataupun sana kau boleh dapat problem apa? My liver is apa orang bilang had a
family punya jin. Oh. Family punya jin, I got hepatitis, infection. So everything's already suppressed, no worry. Even pergi dokter pun kalau ada HIV, dorang akan advice supaya mental kamu maintain positif. Your immune system. The more The you whole thing emotion. Iya, sebab dia bilang according to dokter, perlu aku mention according to dokter. Sebab it will affect kau punya CD4 counting, your emotion. So stay positive saja. How do you maintain that? Main game. Main game. To be honest, main game, buat kerja apa yang dia suruh. Nah, I mean, kalau ada tas yang dia bagi lah, I mean. It keeps you busy. It keeps you. As long as it keep me busy, tidak. Most of the time saya tidak siap kerja yang dia bagi lah, dia marah lah, sebab it's not excuse lah untuk bilang mental health saya tidak boleh buat gini. Before this itu saya buat excuse. Ya, tapi bilang. So ada dua version of Azizan lah yang guna ini sebagai excuse. And now saya tidak bilang yang suka-suka, right? Tidak suka-suka yang saya tidak dapat begini sebab saya depression. No, it's not. Gitu bisa. Macam dia cakap tadi, macam saya sentiasa hilang harapan. Bila macam we talk about the yang recycle punya baju just now, right? So the idea come from me. Then saya buat separuh jalan. Lepas tu saya bilang okay, tidak harapan macam tu. Then I stop. Dia yang post lah. Sampai dia yang kasih nampak hasil itu baju, dia yang kasih siap. Then it got viral dalam The Star. Kena kontak oleh waktu. Oh okay, boleh kalau betul-betul mau buat. So she's giving me hope. Walaupun dia jahat. In a good way. Oh hi. Is there any possible way you can say that by joining Kasi has bring you some big changes in your life, and how actually that works? Certain people lah help dalam kasih. Because saya decide untuk counter ni problem, which is my mental health dengan HIV. Coba I force myself untuk get into yang circle yang orang betul-betul know what exactly is HIV, macam mana dia get infected, dari mana dia berjangkit macam tu. So bingin kasih really help lah. Dorang tidak discrimination. Betul-betul tolong my emotional. Because they're very positive. Even before dia sebelum dia join Kasi, the first time that we met, dia memang yang boleh nampak dia punya mental health sangat tidak stabil, yang sangat teruk. Dia selalu fikir dia tak ada harapan sudah waktu tu. That one is back in January or February. And then February this year. Saya baru balik sama saya baru balik sama bulan 2 nih decide untuk buat treatment. So dia nampak hari pertama saya macam mana saya punya muka. Okay. Wow. And then macam biasalah, saya memang selalu buat joking, tapi dia tidak gila. Iya. Dia tidak gila. Dia just macam fikir diam je, macam aku mau buat apa dengan budak ni supaya dia ketawa. Yeah, This is the time yang kau punya otak mencurah-curah dengan pikiran-pikiran. Yang macam dunia luar tidak penting, yang macam begitu saja. Ya, I'm more like otak saya saja yang banyak begitu. So you were there. Ya, dia dengan kawan dia lah, Fadil. Thank you very much for doing this.
this is a very emotional Yeah, but then circle of people. daripada the first day that kami jumpa dia, kami bawa dia untuk treatment. Dari first day dia punya mental health yang sangat teruk. Berbanding sekarang, this is the better Zizan yang kami kenal lah. Daripada yang first tu memang nampaklah dia memang sangat-sangat rasa dia tidak harapan hidup yang lain. What's the number like of PL HIV yang betul-betul commit suicide? Banyak kah? Most of them. Even the doctor acknowledge yang being a PLHIV same as dealing with mental health, right kan? Yeah. Sebab yang before when I was diagnosed back in 2019 kan, dorang bagi saya depression test. Oh. Tapi di sana saya menipu supaya orang tidak tahu saya depression. So, bila kau menipu in the test, the doctors boleh Dia- tahu kayak kau menipu. Tidak, dorang tidak tahu. Dorang based on itu test saja lah. Ya, tapi bila saya buat yang online punya test, lepas online punya test, okay, saya ada ini depression. Then in February saya kena tahan di emergency sebab suicidal thought saya terlampau kuat. Then dorang diagnose as extreme depression and anxiety. So they hold me di emergency for some hour. Macam dia orang treat orang yang macam tu? Dorang antar psychiatry. Kasih ubat gitu? Tidak. I don't know yang di luar sana, but for me dorang tidak boleh bagi ubat. Takut with my liver problem and my medication, so takut saya tidur terus. So dorang tidak boleh bagi ubat. Saya kena handle sendiri lah. Did you feel stuck? Stuck in what way? Like makan ubat begini jadi, tidak makan ubat begini pula jadi. 4 years ago ya. This year tidak. Macam rutin sudah. Belum alam berbunyi saya standby ubat sudah. Yang macam yang okay. Ini hidup saya sudah macam apa boleh buat. Jalani saja. Begitu. So now when you're reaching out, I can say you're in a level yang lebih baik sudah. Sebelum cakap gitu. I mean not the best, maybe 80% maybe. I'm still dealing with it. Tapi Bila kau tidak nampak- seteruk. bila kau nampak orang-orang yang macam mana? PL HIV noob. Kalau yang drum baru and you sense that dia orang punya depression is like you 4 years ago. Apa kau punya perasaan tu? Saya akan diam. You see yourself? Yeah. No, I mean I'm not saying tidak macam saya letak diri saya di tempat dorang lah. So back in my first day yang I was diagnosed with HIV, apa perasaan saya masa itu? Saya tidak mau dengar apa-apa dari orang. Jadi saya diam saja tengok dorang. Bagi dorang space, bagi dorang masa. Sebab to take it all in. Kau mau dengar lagi orang punya cakap. So bagi dorang space saja. Saya tend to macam tu lah. So in time dia orang meluah dengan kau lah. Ya, saya tunggu dorang yang voice out them. At some point saya cakap, it's okay. It's beautiful. Oh, sorry. Habis masa. Okay. This is where I feel like this is. I'm a believer. I believe in the concept of God and macam kau sudah kena pilih untuk menjalani ini, and then now you are chosen to help others, and I don't know. I'm not implying this to anyone. We have our differences and in our beliefs, but I guess you're in a place where it's in a weird funny way it's good. Kau sekarang
your inner service towards society. Yeah. In Kasi, I can say that in Kasi, we practice is what I always tell them is we practice intersectionality. Intersectionality with every aspect, you know, you will be like overlapping and overlapping and overlapping, which make that you are less privileged or you are more privileged. So from there, you will understand that even if you have HIV, how much is your privilege? Is it more or is it less? So there are undocumented people that diagnosed with HIV that is much more less privilege. So this is the concept that you learn and you practice in your life, then you will understand how good you are actually, better than a lot of people. Mm. And you've realized that? Before long before saya belum jumpa si Megan, saya tidak. But then bila she touch about intersectionality, I can see myself as yang okay, saya ada kelebihan berbanding orang yang tidak kelebihan untuk dapatkan rawatan, which is undocumented semua. You've seen this undocumented Yeah, PLHIV. I have my own client yang tidak boleh buat apa-apa, so Diorang tidak ada akses untuk perubatan? expensive. Expensive. That 2 pills yang kau makan tu, Kalau Kalau- it's free for locals, but for them they need to pay. berapa lah 2 biji tu? 2 biji je? No, per bottle is 100 something. 130 Boleh habis dalam masa in 1 month. 1 month. Yeah. So per That's a bottle lot, ada 30 tablet lah. So I still feel lucky yang saya tidak rasa patut yang saya ni unlucky sebab ada HIV, sebab ada mental, sebab saya masih boleh treat, I can still masih boleh ambil rawatan percuma pak, compare tu yang tidak boleh. When we were off cast, I was saying to Azizan yang you don't need Megan, kau tiba cakap, kau tiba dengar cakap dah. But listening to how you guys interact like this, I understand how macam mana you're pushing kedengaran jahat, kedengaran jahat. But I guess we can agree that this is needed. Dia kena, dia punya perangai kena begitu. It's actually Megan the one yang bagi supportive dengan kami, bagi all the things that yang kami tidak pernah ada sebelum ni. Means like macam everyone have their own story, so everyone have their own mental health and mental and all that. The one that push us, yang bagi kami apa yang kami ada sekarang, dialah Your name, sorry? Nasir. Nasir. Your staff? My Yeah. team. My team. Mau nak kasih naik gaji? Tidak kenaikan. Kita gaji, Pak. Aku berbanda. Aduh. Are you okay? Your name said, yeah. Wow. Cerita apa mau react kau? Macam Because kami sebenarnya yang masuk kasih is we only know the basic about tadi pasal HIV and all that, how it's transmitted before we know Megan lah. But then after we know Megan, and then Megan push us macam ini untuk tahu apa itu intersectionality, apa itu hak-hak yang sepatutnya. And then daripada sana kami banyak belajar. And then ya sampai yang kami ada sekarang ni semuanya daripada Megan lah. Dan ilmu yang dia bagi tu macam orang cakap is priceless lah. Yang apa yang dia bagi dengan kami. Betul. cukup lah. Megan sudah episode dah. Ini Zizan lah punya episode. Kalau punya time. Go on. Ada
ada berapa banyak macam kau ni yang doing this, undergoing this and finding positivity in this? I mean, I'm sure you don't feel alone right now dengan kau punya community, but saya mau tahu, now you feel alone atau you feel there's family, or do you have this bond with your clients macam mana? Bonds with client, yes. With my team, yes. So itu sajalah yang it keeps me going lah. Actually one of my client also here. Yeah. So he just came from Kudato support. Alright. Yeah. Okay, saya betul-betul I'm so overwhelmed. I apologize. Saya sengaja tidak mau do my research homework because if I know things about this, I won't be asking stupid questions. and I believe banyak sabahan macam saya yang fikir apa yang saya nampak di TV is enough. And what we saw on TV and this is like iklan yang 15-20 years ago I don't see this now. Macam Teda sudah di TV. They don't point it out. Like I guess it's a good thing maybe. So we don't really stress that orang macam ni lain, orang macam tu. You don't see that kan? Which is I consider good lah. But then I am saya lupa sudah yang HIV is not it. Because dulu punya iklan, dia macam bagi diskriminasi terhadap orang yang ada HIV. Even dalam wayang-wayang Melayu, if you can see lah, most of them yang kalau kita tengok wayang dulu, orang yang ada HIV itu orang akan pulaukan, orang akan zina, macam tu semua. Tidak boleh share pinggan mangkuk. Tidak boleh share pinggan Yeah, mangkuk. those And then, mitos. that's actually ada discrimination lah. Tapi I hope yang kalau sudah tengok ni apa semua, they know it's actually cuma boleh transmitted mengikut yang Ada cara dia. ada cara-cara dia untuk Sebab Saya ingat this HIV AIDS punya iklan dari channel Brunei Brunei TV. Because di Labuan di Labuan dulu kan kami boleh dapat channel Brunei mah. So this is back in 86, 87, 80s lah, mid 80s. So dia bilang kan jangan pinjam pinggan mangkuk, jangan share the same toilet, pisau cukur. So macam okay, jangan. Then bila I saw this iklan semua ni kan, bila dia tunjuk orang yang mungkin akan dapat HIV AIDS ialah orang yang begini, yang orang clubbing, yang orang minum. So bila saya nampak bapak saya minum, mama saya mengginum, saya macam ini AIDS ni. So bila saya pergi bathroom kan, tu saya nampak dia punya berus gigi semua tu kan, tu saya jadi macam tidak boleh pakai. Sebab dia orang pun minum, so mungkin dia orang ada kontrak ni barang. So saya pun jadi macam at that time I was like 8 years old. Rosmaini datang sudah dengan motornya. That's why kebanyakan orang yang lebih berumur, orang akan fikir benda ni menjangkiti dan berbahaya. If you know their mindset, they know dia ada HIV, so dia tidak boleh orang cakap jangan dekat dengan dia, jangan duduk sama dia. Itu adalah pemikiran orang yang mitos dulu. mitos. Dia keep, so itu yang kalau kau pergi dekat jumpa orang tua-tua pergi pedalaman sikit apa semua kan, even yang dekat bandar pun they still ada discrimination about HIV because they don't know the truth. Right. Mate? Kawan kita mau respon si Nasir. Oh, okay. Oh, hi. Dekat sih kita sini supaya the mic can. Suara saja. Suara kau saja. Actually, right, when you say how perception is people kan, the one that have fear of HIV, right? So, to my experience kan, I can say that it's very different now from where I studied because Yeah, because
back then and now it's Yeah. quite different, but not all of them. Yeah, not all of them, because after like there was this someone who attracted this someone that by exposing what that this person had this status, right, that is positive, that's HIV kan. Everyone in the class was like, so asalkan dia kena COVID, it's like that. So everyone was like, who cares, man? Asalkan dia buat assignment, itu saja. So I was like, because as a person who feel like discreet about my status kan, people are, especially to this generation, people are so like, you know, well educated, well mannered, and like macam they are so, they faham lah. Macam dulu it was like a curse word. But now kan, after getting more exposure and learning something new kan, the kids today, the youth today kan, they're like, hey, maybe it's not the right thing for us to like macam say jauhkan mereka, but maybe it's like, maybe we should treat them like us, like humans. So yeah, I can say people are getting better now. But sometimes people tidak juga, tapi ya, majority is like, Dengar tuh klien aku. Macam mana kalau orang yang diusung tua, Minum, apa ada orang terfikir dulu? minum diusuk. Kalau minum strobon, orang ada satu usuk, satu straw. Oh, Yeah, straw. and then Oh, si they do the straw. sharing. Yeah. Yeah. Actually sharing straw tidak macam Kan ada Back dulu then. dalam itu iklan. The Dalam discrimination. iklan dia- Oh, Tapi actually tidak. Saya kuat menginum dulu. Hmm. Dulu the concern is tuberculosis. Sampai sekarang. So dirang lagi takut TB dari HIV. So untuk orang dusun, HIV tidak akan halang saya untuk minum. Betul. Dirang punya Hidup dusun. mati-matilah minum mesti minum. Even bila dirang tahu itu orang ada TB, yang siapa ada TB tu, dirang terus boleh, tadi dia minum di sini, di sini, di sini, tarik usuk, buang, tukar, sambung minum, relax. Terus yang I guess in a, how you say, untuk orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu, tidak jadi masalah ni. And can we say that, I don't know, this is like my stupid opinion lah. Is HIV no longer a millennial punya problem? Still a problem. I mean the way they accept it, bah. Macam you said just now kan, dia janji dia buat assignment begitu. I can add on with this. I think the millennial currently, they more alert about what is going on in the society. They care about the society. So based on research as well, millennial also, I think not just the Gen Z as well, because we have social media, we have TikTok, we have Instagram that provide information. So from that, at least they get a bit of a knowledge about all of these things. They alert. So you cannot say that it is wrong as well. There are good things about social media, as much as social media dia ada dia punya keburukan sama kebaikan. So we know that Gen Z or the millennium currently is very alert with all of these things. Iya. Aware. Okay. Can we go back to you? Boleh saya mau tambah sedikit ya. Setuju dengan apa yang Megan cakap, dorang aware pasal ini penyakit-penyakit kelamin semua, but some of them tidak practice. That's the problem nowadays. They well aware sama HIV and all ada sexual transmission infection, tapi dorang tidak practice the proper way untuk avoid itu dari kena jangkit. Okay. Because most of my client is 20 below something, very young. 20 and below. Sebab tu saya berani cakap they aware tapi dorang tidak practice the safe way untuk having intercourse. So what's the challenges yang you face
selain dari yang tidak practice safe sex, tidak I mean dirang terima kan ini nasihat atau the steps to better themselves as PLHIV. Apa yang kau rasa kau gerigitan with your work? Yang bikin saya geram kadang-kadang kalau saya sudah habis kering mulut sudah kan, yang habis sudah air liur kau buang bagi nasihat. But then in 3 months, 6 months after kau jumpa dia balik, dia kena infection sudah. Infected by either syphilis, hepatitis, or HIV. So, saya tidak buat kerja yang betul begitu. Saya kecewa dengan diri sendiri, saya marah. And you've invested emotionally lagi. Saya Banyak kali jadi. A few. Saya marah sama diri sendiri. Mungkin apa yang saya buat belum cukup lagi lah begitu. Right. Ya. So masih banyak yang perlu dibuat seperti Megan cakap. But I guess, I mean, yalah, for a moment you have the right to feel like that, but it's a group effort end of the day kan. So kau in a way kau kena bagi tahu dorang juga lah, it's like KPI gitu kan. Bagi tahu ya. I mean in the end of the day saya akan tanya opinion dorang. Kalau saya betul-betul yang I have no idea sudah macam mana mau handle dorang, then saya tanya opinion dorang lah. Begitu saja. Without mentioning the name. This is so important that people like this needs the community. Especially the youngest. What's the youngest age yang I mean yang you've encountered dari lahir gitu? No, I mean, can we talk about the undocumented one? Okay, so undocumented, most of them, since dorang tidak undocumented, dorang the only work option yang dorang ada is being a massage, kerja yang setara dengannya lah. So by massage I mean they open to having intercourse without protection. Some of the client yang tidak mau pakai protection. So in such young age dorang sudah masuk itu kerja bang. Okay. So I have like my client is 16 years old, positive HIV. So saya tanya apa kerja kau? Kerja sebagai massage. So massage supposed to be massage. Dorang lagi arif pasal bahaya penyakit kelamin bang. Badan bila tanya ada klien yang tidak pakai, ada klien yang pakai begitu. Yang sengaja tidak mau pakai lah. Ya protection. Alasan tidak sedap. Dan kalau kau sudah kena baru kau rasa menyesal, there's no point begitu. Kalau kau utamakan itu yang nikmat dulu daripada kau punya keselamatan diri, saya tidak boleh cakap panjang begitu saja. So the youngest cases kami ada is 16 years old. Can I ask like what's the oldest age yang PL HIV? So far yang saya tahu is 53. Oh, Yang saya tahu. so at the age of 53, do they function like a normal person atau memang sudah Masih. sakit-sakit? Ya masih lagi. Oh, As long as dorang makan obat. okay. Yeah, there should be no problem as long as you continue your therapy, your treatment, tidak ada masalah. Huh. Sekarang saya bercakap sama kamu semua. I feel like I want to say macam kau ada HIV. Jadi kenapa lah? Iya. Saya pun ada betul. tu keterangan sudah. That's what exactly yang the main point apa yang kami coba buat di sini. Yay. HIV AIDS ini penyakit LGBT kah? Bukan. Can you explain sedikit? Okay, kenapa saya cakap penyakit LGBT? Penyakit LGBT. Kau mau risut? Cakap.
Boleh tu. Kenapa boleh. saya cakap HIV bukan penyakit LGBT, penyakit HIV bukan actually HIV bukan penyakit, virus. Okay. So kenapa virus HIV bukan penyakit LGBT? Because semua orang pun boleh kena. Why kami punya NGO focus on community, kami panggil key population communities, because dorang lagi sangat mudah untuk kena jangkit, which is kami label is very high risk community lah. Ya. Sebab kalau based on Europe, macam kita cerita tadi, based on Europe punya percentage, yang heterosexual ataupun straight lagi banyak kena daripada LGBT. Di Malaysia dia punya stats macam mana? So far kita tidak statistik untuk di Malaysia, but in Europe dorang sudah buat. Alright. Ya. Dan paling simple dia punya jawapan, siapa yang having sex, mereka adalah golongan berisiko. Ya, betul. Ah. Paling mudah siapa yang dia tidak kira jantina, as long as kau aktif berseksual tanpa protection, kau ada risiko untuk kena. It doesn't matter kau lelaki, kau perempuan. So dia bukan penyakit LGBT. Clear lah. Saya jadi excited tu yang yes. Yeah. Saya mau tahu in a different perspective lah, like how does religion sees HIV/AIDS? Memang dia orang sudah ada job yang sangat negatif untuk LGBT. So ada kayak pihak-pihak yang keagamaan yang memang tidak ngam dengan isu-isu begini, atau dia orang ada macam soft side towards HIV/AIDS? Kalau kita sentuh pasal isu agama pasal penyakit HIV ini, I mean memang all I can say is 50-50 lah. Ada yang boleh terima, ada yang boleh terima. Okay. So ada yang saya sendiri experience yang itu you being judged by your God, sudah itu hukuman kau, dia bilang, because kau punya sexual orientation. So what? Itu saja. I mean ada orang bilang, ada juga yang certain cakap apa boleh buat lah, begitu saja. Tapi most of the time kami memang fighting yang religious punya apalah. It's a very sensitive topic. Saya tidak berani elaborate banyak lah. Tapi memang ada kebanyakan. I mean macam di Semenanjung sendiri kita experience dorang mau buat satu apa sudah tuh conventional therapy, conversion therapy for the LGBT, isn't it? Okay. Yeah. Conversion therapy sector. This is where they teach you religious macam. They Yeah. want you to balik ke pangkal. Is it just one religion atau ada banyak? Kita yeah, Okay. Right. specifically for Muslim. But Christian, we have it in KL. Oh. Church Ah. near a rehab center. Which church? I feel every church has it one form or another. Oh, never mind. I mean, you don't have to answer that. Nanti kalau ada kami just should we give a link? Do you think this is helping? Pardon? Do you think this is helping? It's not. No. This one will be bringing people more mental health. It, Will be causing people attempt suicide. setuju? So because of you wanted to change someone that is their nature already, but then you want to change them balik ke pangkal. Itu yang membuatkan orang akan yang takut untuk keluar, takut untuk seek for help, takut untuk membuat rawatan, takut untuk expose diri dia. So this one will be leading to a lot of Psychological. negative impact. Yeah. Dia cakap setiap takut mau seek
rawatan. Does that happen to you? Tiap kali kau mau pergi ambil ubat, nurse ke doktor dong tengok kau lain macam, adakah begitu? This year I experienced one doctor. Jaji begitulah. Yeah, jadi yang I mean I don't think they are educated well enough yang tidak boleh bersentuh dengan PLHI. Memang your doctor you should will lebih tahu dari itu benda daripada saya. Pelik kah? Yeah, it's weird. I mean And these are educated people. I mean even even yang kami ada exco before, dia cakap even doktor pun tidak well aware about HIV. The way they handle kain HIV pun kadang-kadang tidak betul. Some of the doctor. I mean macam kita tahu HIV berjangkit daripada seksual, perkongsian jarum untuk orang yang ambil tato, ibu kepada anak, ibu yang positif, sama transfusion darah sama pembinaan organ lah. But Dia punya skrip lurus sudah. Oh, thank you. Hafal sudah. pasti sudah. So yang dua terakhir tu jarang berlaku sudah. But for the yang seksual sama I mean empat ni kita tahu sudah Pak. Daripada bersentuh kita tidak berjangkit. Even daripada darah sendirilah. Even darah saya terkena kau, as long as kau tidak open wound, kau tidak akan berjangkit. Contohlah darah saya kena kau tidak akan kena as long as kau punya tidak open wound lah. Right. Ya, so darah saya tidak masuk di badan kau, it should be no problem. But these medical practitioners, Some of them handle PLHIV pakai dua glove. Dua glove? Yes, dua glove. Recently saya dengar, I don't know, I heard from somewhere yang should PLHIV dorang punya bedsheet tu perlu kena tukar. Tidak boleh share dengan orang. Why should they tukar? Paham kah? Kenapa perlu tukar? Dorang punya bedsheet. Kenapa perlu cuci? I mean perlu cuci iyalah kan, hygiene. Tapi kenapa perlu tukar every day? untuk orang yang sama baring di sana atau ditukar orang? Tukar orang. Nah ini saya lupa macam mana detail dia lah, tapi ada begitulah saya dengar. But it's actually last year kami ada macam what we call kami buat satu program lah dengan all the doctors and all that kan untuk knowledge pasal HIV. But most of the doctor memang memang diskriminasi dengan orang yang ada HIV. Dan kita boleh nampak macam jawapan tu sebenarnya simple, tetapi they keep on blaming yang HIV tu memang orang yang tidak layak untuk hidup. Untuk disentuh pun tidak boleh. The fuck? And then there's a question yang dia tanya, sekiranya anda handle seorang pesakit HIV, berapa glove yang anda perlu pakai? Ada yang jawab sampai 4 dan 5 glove kena sarung untuk pegang dengan pesakit HIV saja. Actually you need one, pakai satu sarung sudah cukup. Just for hygiene purposes lah. Yeah, hygiene purpose only just pakai satu, no need sampai 5. No, alasan dorang takut berjangkit. Kenapa dorang pakai sebanyak lapis? Kenapa sebanyak itu dorang pakai? And then the same question yang kena tanya, siapakah golongan yang paling berisiko? Semua cakap golongan yang paling berisiko adalah LGBT. So saya terus stood up, saya cakap, event kau main dengan kau punya girlfriend tu kau boleh kena. Sebab kamu pun tidak tahu kau punya status masing-masing macam mana. Simple as that punya jawapan. Yeah, as long as you sexually active, semua orang boleh kena. Kalau yang makan luar lagi lain cerita lagi. Enggak. Makan luar. Itu kami ada juga guys yang sudah berkahwin tapi masih makan luar. Yeah, there's a lot of it. Macam-macam. Iya. Okay, kita sudah sampai 1.5 jam. Oh ya. I think the next one kan we need to have like a round table kind of setting, so it can be like a more discussion kind of setting kan. Sip. Iya. We should include the undocumented though. Yeah. Tapi Yeah. itu terpaksa lah.
we have to blur untuk privacy dia Alright, kan. no problem. Boleh. Last question. Bagaimana Soji SC dapat bantu menghapuskan atau mengurangkan stigma dan diskriminasi? What is Soji SC? Apa itu Soji SC? Soji SE SC, sex characteristic. oh sex characteristic. Last question. Ah. Ada question. Mana satu dulu nih? Let's go with hers first. Kejap ah. Soji. Macam mana tolong? Bagaimana sexual orientation, gender identity expression, sex characteristic boleh mengurangkan stigma dan diskriminasi? Okay. Macam mana? Boleh saya tidak jawab atau Megan? Terlampau deep. Saya tidak berani jawab sebab itu masih not my level. I have a feeling you know the answer. Dia ada, confirm lah dia ada. Soji dia Kau punya bagi lemak tuyul. So in my as a human rights defender, so learning Soji SC is to for medical practitioner is to understand sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristic tidak sepatutnya selaras. It doesn't need to be aligned, and from there you actually can identify that less discrimination towards people that living with HIV. So, as a medical practitioner, you don't need to understand. You don't need to question people whatever happened in the bed. You only need to conduct is the health screening, knowing they are positive HIV, provide the rawatan. Other than that, whatever happened behind the scene, you don't need to know. You only need to understand that, okay, I don't have discrimination towards any gender identity, any sexual orientation. Yeah, because this is happening. There's dia bagi counseling, but then they push the client because they mau tahu itu client having sex dengan Same sex. same sex ke dengan perempuan ke ataupun tukar-tukar ke pergi main dengan woman actress ke macam itu. Tapi kalau dia dapat the information pun apa guna the It information? doesn't help. It doesn't help actually. That's come the Soji SC. That's why you just need to focus on bagi treatment saja. Yeah. There's no need to macam itu kan. Sampai most of the client yang they quite disappointed lah sebab kena force macam itu, kena paksa untuk cakap, untuk mengaku benda yang tidak sepatutnya mereka bincangkan. True. Ya. Macam dia orang pula kena blaming the victim. Hugo? Sorry if it's like not that aligned with the topic. My problem is apparently taking into account. What is the most unexpected thing that you learned? The most beautiful experience that you learned after having these stages for a long period of time? Because after me getting the stages camp, I learned that people are beautiful in their soul, you know. Macam like they tend to be more comfortable to you, they tend to be more friend to you, you know. So experience saya lah. Yeah, like the most beautiful thing that you learn or experience. So saya PLHIV almost 5 years already. 4 years ago saya tidak pernah experience begitu. I just experience this yang dengan orang this year saja. So they are beautiful people. So back then memang saya tidak rasa begitu. So I was lonely in those fighting. Itu saja. Before I met Kasih. During your days when you have your mental health is a problem, and then
you found out your PLHIV until this community datang to you. I come to them. Can I say like this is like the pinnacle of your, like you say, the apa saat paling manis, because saya boleh imagine dari start of your story kan macam down saja ni until you met this bunch of people. I decided untuk reach out to get help. So in a weird way, being PLHIV is something good. You get to meet these kind of people. I mean, bukanlah saya bilang kau you go out and get this, but for you, there's I mean kalau kita tengok kalau saya tidak akan jumpa dorang kalau saya tidak HIV. Gitu saja, simple way to say. I mean like him himself is one of my client. See macam mana dia open mind kah. So saya bangga nampak dia begitu. Nampak yang I don't know, in some way saya dapat tolong dia boleh berfikiran secara waras. Instead of being macam saya 4 years ago. That's the proof of my work. Asal gitu. so Go on. so from this episode, there is a happy ending. Yeah. Shit, punya mind fuck. I I mean, dia antara klien yang berani open up lah. So, I mean semua klien saya bangga. Saya bangga dan klien saya semua. Congratulations. Yeah. Some of them belum ready untuk reveal, but he's here to support. So. Okay, I did not see this coming when this episode is like this idea came, but I'm glad that this happened. Penutupan sudah menggulung so kita ni. I'm really happy that I get to talk like this to you. Later lah kita bincang apa yang mau di blurb, mau di sensor ke apa. I mean, yeah. But I really wish more people like me yang tidak tahu atau tahu apa yang from mainstream media can how you say pendek kata, saya mau kamu reach out to more people, and if this help, if this ada orang mau layan saya YouTube video, then good. TikTok ada banyak sikit kan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit tuh, Pak. Betul. So Azizan, thank you. Welcome. My pleasure. Any last words you wanna say out, like to anyone specific kah, the general public kah? Specific Silakan. to anyone yang apa yang PLHIV lah, reach out. If you have mental problem, reach out to people yang betul-betul concern sama kamu. Kalau kamu tidak orang yang boleh kamu percaya dengan kamu punya rahasia, reach out to Kasih Sabah. Dalam Kasih Sabah kami tidak discrimination, kami layan orang sama rata. PLHIV is a joke for us. That's it. Ya, untuk orang general public yang key population yang rasa-rasa dia berisiko tinggi, buat saringan percuma saja di office kami Asia City tingkat 2. We'll give a link down Yeah, please below. take us. I guess this applies to everyone. Kalau kamu ada masalah, not just PLHIV, but kamu ada anxiety, mental health disorder, whatever types of disorder, you just need to understand kamu bukan satu orang. Ya, betul. There's a bunch of demons yang I can list down, and most probably out there ada dia punya geng yang boleh tolong kamu. So kalau kau rasa macam kau ada problem, I guess the best way is to Google it and to find someone locally, atau reach out to people like Megan, Azizan, and see, because these people are very linked. Macam kamu sama anak link kan. So most probably there are things yang
boleh membantu kamu di luar, whatever your problem is. So let me just shut up and I guess we can end sini, Ya boleh. kan? Mhm. So this has been a very chaotic Sip Sip show. I promise you guys we'll do a more Part 2. final version of this discussion. Saya rasa we need more mics untuk the audience to interact. So okay lah, tu je lah. Good night. Thank you for watching and see ya. Bye. Oke juga kan? Oke juga.